ዛሬም እንግዲህ የዚህ የጀመርነው የኢሲጂ ኢንተርፕሬቴሽን ኬስ ባይ ኬስ ዲያግኖሲስ ባይ ዲያግኖሲስ በአንድ ኢንተርፕሬቴሽናችንን የጀመርነውን ቪዲዮ እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ሲሪስ ቪዲዮዎች ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቤዚክ ካርዲያክ ፊዚዮሎጂ ወይ ኤሌክትሮፊዚዮሎጂ ኦፍ ዘ ሃርት እንደሆነ አይተናል። በጣም ቤዚክ ነገር ነው። ከዛ how to interpret any ECG ስናገኝ ስቴፕ ዋይዝ ሆነን በጣም በሾርት ታይም ባጭር ጊዜ ስቴፕ ዋይዝ ሆነን ስቴፖች እንዴት ኢሲጂ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን የሚለውን በደንብ አይተናል። ከዛ ኬዝ ባይ ኬዝ ከሀርት ብሎክ ነው የጀመርነው። ፈርስት ዲግሪ ሃርት ብሎክን አይተናል። እንዲሁም ሰከንድ ዲግሪ ሃርት ብሎክ ታይፕ 1 ወይም ሞቢትስ ታይፕ 1 ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ አይተናል ማለት ነውና go back there and revise አድርጓቸው እነዛን ቪዲዮዎች ድጋሚ እና ኤኒ ጥያቄዎች ካሏችሁም ደግሞ አውል አክሰፕት ማለት ነው። ሶ እዚህኛው ያው ደግሞ ሌላ ኢሲጂ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ፖዝ አድርጉትና እስቲ ይሄንን ኢሲጂ ኢንተርፕሬት ለማድረግ ሞክሩ። ከዚህ በፊት ቤዚክ ኢሲጂ ኢንተርፕሬቴሽን እንዳየነው ሬቱን፣ ሪትሙን፣ አክሲሱን እነዚህን የመሳሰሉ ቤዚክ ነገሩን ቪዲዮን ፖዝ አድርጉና ኢንተርፕሬት ለማድረግ ሞክሩ። ሶ ዛሬ የምናየው ሰከንድ ዲግሪ ታይፕ 2 ነው። ሞቢትስ ታይፕ 1 ወይም ሰከንድ ዲግሪ ታይፕ 1 ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስላየን ዛሬ ታይፕ 2 ነው የምናየው ማለት ነው። ዲስከስ የምናደርገው ሶ ሰከንድ ዲግሪ ኤቪ ብሎክ ታይፕ 2 ወይም ሞቢትስ ታይፕ 2 የሚባለው ትራዲሽናሊ ማለት ነው። ይሄ this is a type of AV block or atrioventricular block which occurs below the level of the AV node ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዳየነው ሞቢትስ ታይፕ 1 is at the level of AV node። ፈርስት ዲግሪ ሃርት ብሎክ ስንል ደግሞ above the level of AV block ብለን ነበረ። ሶ ይሄኛው ታይፕ 2 የሚባለው ደግሞ second degree heart block or AV block it occurs or the block occurs below the level of the AV node ማለት ነው። ስለዚህ የት ጋር ሊሆን ይችላል? can be either in the bundle of his ላይ ሊሆን ይችላል immediately after the AV node ማለት ነው። አሊያም ደግሞ distally on the bundle branches ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሳይቶች ላይ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ anywhere ከነዚህ ሁለቱ ሳይቶች ላይ ማለት ነው ሲከሰት the block more downward ሲከሰት second degree AV block type 2 ወይ ሞቢትስ ታይፕ ይባላል። the more common is on the bundle branch on the right ሊሆን ይችላል on the left ሊሆን ይችላል on both bundle branches ላይ ሲከሰት ብዙ ጊዜ commonest እዛ ጋር ነው ማለት ነው። so the hallmark or the typical feature of second degree AV block type 2 is there is a pattern of conducted P waves followed by one or more non-conducted P waves. So there is a constant PR interval. አሁን ሞቢትስ ታይፕ 1 ላይ ስናይ prolonged PR interval prolong እያደረገ ሄዶ some rhythm ላይ ወይ some rate ላይ የሆነ ሳይክሉ ላይ QRX ኮምፕሌክሱ ሚስ ያደርጋል አይደል ነው። ይሄኛው ቲፒካል ፓተርኑ ግን there is no prolongation of PR interval. The PR interval is constant throughout the cycle. constant PR interval ሆኖ somewhere ላይ some cycle ላይ ግን missed QRX complex ይኖራል ወይ non conducted P waves ይኖራል። ስለዚህ always there are P waves ልክ እንደ ሞቢትስ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው እንደ ሞቢትስ ታይፕ 1 always there are P waves upright position ምንም ችግር የለም P wave ላይ ምክንያቱም ከኤስኤ ኖድ ነው ኤሌክትሪካል ቻርጁ የሚነሳው ችግር የለበትም። the problem is distal to AV node። ስለዚህ prolong የሚያደርግ PR interval የለም unlike ሞቢትስ ታይፕ 1 ማለት ነው ላስት ቪዲዮ ላይ እንዳየነው። the only feature is there are always conducted P waves followed by some one or more non-conducted P waves or missed QRX complex. So the PR interval does not lengthen before a dropped beat. Constant PR interval. This is the hallmark or the typical feature of type 2 second degree heart block. So the P waves are successful in conducting the beat because the SA node or the sinoatrial node is perfectly doing its job. So there will be a constant PR interval and a perfect upright P wave. So since the SA node is firing in a regular pattern, the P2P interval is it's constant or regular P2P. ስለዚህ atrial rhythm is always constant ማለት ነው። ventricular rhythm ግን ካልኩሌት ስናደርግ missed የሚያደርግ QRX complex or missed የሚያደርግ ventricular rhythm ስለሚኖር irregular የሆነ ventricular rate ይኖራል
ማለት ነው። So all P waves are conducted into the ventricles. R2R interval will be irregular because the ventricular response or the missed QRX complex or the missed ventricular beats will bring the ventricular rate irregular ማለት ነው. So the heart rate usually be bradycardia ማለት ነው, ventricular rate, but the atrial rate is still in a regular pattern because there is no problem in the SA node and in the P waves at all ማለት ነው. And when the block occurs at the bundle of His immediately below the AV node ማለት ነው, the QRX complex may be narrow because the ventricular conduction is not disturbed in bits that are not blocked ማለት ነው. In contrast ደግሞ when the blockage occurs at the bundle branch level on the right ሊሆን ይችላል on the left bundle branch more lower ሲሆን ብሎኩ then the ventricle especially the QRX complex will be more wide ይሆናል ማለት ነው because the ventricles will be more slower, so therefore it will create wider QRX complex ማለት ነው because the blockage occurs more lower distally on the bundle branches, right and left bundle branch ማለት ነው. Immediately after the AV node at the bundle of His or at his bundle ላይ ሲሆን ግን usually the ventricular conduction not disturbed, so the QRX complex is usually narrow ማለት ነው. more distally የሆነ ሲሄድ ግን the ventricular conduction or stimulation በጣም slower ስለሚሆን በጣም block ስለሚያደርግ more distally it will be wide ማለት ነው. wide QRX complex greater than 0.12 seconds ይሆናል ማለት ነው. ባለፈው ቀደም እንዳልነው atrial rate or atrial rate is usually regular, the ventricular rate is not regular because there is a missed QRX complex. where atrial rate regular እንደሆነ ያደረገው ግን because there is no prolongation of PR interval, constant PR interval ስለሆነ PP in each cycle is constant. ግን the QRX complex missed አይደል, one or more QRX complex are missed ስላለ ventricular rate will be irregular ማለት ነው. and it's usually quarters or half of the atrial rate or depending on the amount of blockage in conduction ማለት ነው. so ventricular rateውን እንዲሁ አይተን መገመት እንችላለን። የአትሪያል ሬቱን 1/4 or half ነው ብዙ ጊዜ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው according to the amount of blockage or the amount of missed QRX complexes ማለት ነው. and it's more serious, ይሄኛው type 2 የሚባለው second degree AV block is more serious because it can progress into third degree or complete heart block ማለት ነው. ስለዚህ it's more serious than first degree heart block and second degree heart block type 1 or Movitz type 1 ከሚባለው ይሄኛው more serious እና poor outcome ያለው poor prognosis ያለው ማለት ነው. when we come to the causes, more causes are or most of the causes are age related degenerative changes in the conduction system in the electrical physiology of the heart. age related degeneration, new myocardial infarction usually seen more commonly with acute anterior wall infarction. አሁን ይሄ የheart blockን serious ስንጨርስ ወደ myocardial infarction ወደ MI ECG interpretation ስለምንገባ anterior wall infarction, posterior wall, lateral የሚለውን ዲቴል on next videos ላይ እናያለን። ዞሮ ግን new myocardial infarction especially anterior wall infarction ሲኖር more increase the chance of second degree heart block type 2 ማለት ነው. some of them are caused by post cardiac surgery or complication of cardiac catheterization ማለት ነው. usually እኛ ሀገር cardiac catheterization ብዙ ስለማይሰራ ይሄኛው the least commonest cause ነው ማለት ነው በእኛ ሀገር situation, and is not typically a result of increased vagal tone or drug effect as of the other heart blocks ማለት ነው. so these are some of the causes ማለት ነው. treatment, second degree AV block እንዴት ነው ትሪት የምናደርገው? the priority is assessing the patient for possible causes and monitor blood pressure, pulse and other vital signs. This is the first priority. then type 2 second degree heart block has potential to suddenly progress to complete AV block or third degree AV block ቀደም እንዳለው ለዛ ነው poor prognosis አለው የምንለው or ventricular standstill ወደዛም progress ሊያደርግ ይችላል. so second degree AV block type 2 ስናገኝ usually we should have to consider temporary pacemaker nearby as soon as possible if possible because
it can suddenly progress into complete heart block and the patient will die. If it's caused by drugs, we should have to hold drugs that can slow AV node conduction. Heart rate and slow drugs usually hold ማድረግ ይገባናል። Now, if symptomatic bradycardia is present, as in many patients, seen in many patients, temporary pacing is initiated. So the mainstay in treating second degree AV block, especially type 2, is temporary pacemaker. We should have to consider that. And if the patient is hypotensive or in shock, especially this kind of shock is cardiogenic shock. As we know, the problem is arised from the heart. So we should have to consider dopamine, ionotropic agent, dopamine infusion, start immediately. Then vital sign consciously monitor. So አሁን ወደ መጀመሪያ ላይ ወደ ሰጣችሁ ECG እንመለስ። ስለዚህ ECGን ኢንተርፕሬት አደረጋችሁት። ECG ኢንተርፕሬት ስናደርግ መጀመሪያ ከሪትም ነው የምንጀምረው። ስለዚህ every QRX complex is preceded by P waves አይደል? ስለዚህ this rhythm is sinus rhythm ነው ብለን ስላይድ ማድረግ እንችላለን። ሬቱ ጋር ስንመጣ አትሪያል ሬቱ እና ቬንትሪኩላር ሬቱ የተለያየ ነው አይደል? ከዚህ እስከዚህ ያለውን እንኳን ብንቆጥር there are 4 large square, so 300 ሲከፈል 4 75 እቺኛዋ ሳይክል 75 heart rate አለ። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ስናይ ግን በጣም ብራዲካርዲያ ነው እንደምታዩት 3 6 8 አካባቢ ነው ያለውና 300 ለ8 150 ለ4 ማለት ነው። በጣም ብራዲካርዲክ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ተመልሶ ደግሞ ያንኑ 75 heart beat ይይዛል። ከዛ ብራዲካርዲክ ይሆናል። ስለዚህ ኢሬጉላር የሆነ ቬንትሪኩላር ሬት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስታንት የሆነ ሬት የለውም። አትሪያል ሬቱን እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ሲገጥመን አትሪያል ሬቱን ለብቻ ቬንትሪኩላር ሬቱን ለብቻ ካልኩሌት እናደርጋለን። the third step is axis, lead 1 እና lead AVF እናያለን። one is upward and lead AVF is downward. So by using of rule of thumb this has left axis deviation ማለት ነው። ከዛ ግን ወደ ተነሳንበት ኢሹ ስንመለስ this patient have second degree heart block type 2 እንድንል የሚያደርገን the PR interval is constant. ያው PR interval እዚህ ጋር ያለው PR interval እዚህ ጋር ያለው PR interval እዚህ ጋር ያለው PR interval each PR interval is constant ማለት ነው። the problem here is there are some non-conducted P waves. ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ P wave እቺኛዋ P wave ነች። ከዚህ P wave ቀጥሎ አንድ QRX ኮምፕሌክስ እዚህ ጋር መኖር ነበረበት ሚስ ዳርጓል። ስለዚህ non conducted P wave አለ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስመጡ this is P wave, so እዚህ ጋር አንድ QRX ኮምፕሌክስ መኖር ነበረበት ሌላ non conducted P wave አለ። እዚህ ጋርም ሌላ ተመሳሳይ ግን P wave ወይ PR interval ስታዩ ግን all PR intervals are constant, not prolonged ማለት ነው። progressively prolonged የማያደርግ constant የሆነ PR interval ኖሮ plus if there is non conducted P waves or dropped QRX complex, this is typical feature of second degree heart block type 2 or Mobitz type. PR intervaloቹ prolong ቢያደርጉ progressively ግን more Mobitz type 1 ይሆን ነበር። prolong አድርጎ missed ሲያደርግ Mobitz type 1። ይሄኛው ግን constant ሆኖ missed QRX complex ሲኖር then it's type 2 second degree heart block የሚለውን diagnosis ይዛለን ማለት ነው። so በዚህ መንገድ diagnosis ካደረጋችሁት you are correct ማለት ነው። So we have seen the causes, we have seen even the treatment. So, note especially for healthcare professional at emergency and at ICU, atropine must be used with a great caution. And it's best if you don't use atropine because atropine will increase the sinus node discharge. It does not improve conduction through the AV node. It only acts on the sinus node discharge ማለት ነው። ስለዚህ AV node ላይ ያለውን conduction potentiate አያደርግም። Especially when the location of the block is lower in the conduction system below the AV node on the bundle blockage or right and left bundle branch like አሁን ዛሬ እንዳየነው እንደ Mobitz type 2 አይነት conduction ላይ ካለ atropine በጣም በኮሽን ለምን acceleration of the atrial rate, acceleration of the sinus node discharge will increase the acceleration of the atrial rate, and this acceleration or potentiation of the atrial rate may result in paradoxical slowing of the ventricular rate ማለት ነው። ስለዚህ
በጣም ብራዲካርዲክ የነበረውን ቬንትሪኩላር ሬት የበለጠ ሞር ብራዲካርዲክ ያደርገውና ካርዲያክ አውትፑቱን ወይም ኢንጀክሽን ፍራክሽኑን በጣም ይቀንሰዋል። ስለዚህ ሾኩን ካርዲዮጀኒክ ሾኩን ሆነ ብራዲካርዲያውን በጣም ኤግዛዘርቤት ስለሚያደርግ አትሮፒንን ስትጠቀሙ ስፔሻሊ ዊዝ ግሬት ኮሽን መሆን አለበት፣ ሎ ሌቭል ላይ ያለ ብሎኬጅ ካለ ማለት ነው። ግን ሳይነስ ኖዱን ፖቴንሺየት ለማድረግ ግን አትሮፊን ይጠቅመናል ፎር ሹር። ስለዚህ ሪሜምበር ዲስ ኖት በደንብ ይዩት። ሶ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ without early intervention and possible especially temporary pacing, the prognosis of type 2 second degree heart block is very bad because it can fatally progress into third degree or complete heart block. ስለዚህ ፔሸንቱ በጣም ክሪቲካል እየሆነ ይሄዳል ወደ third degree heart block ሲሄድ። third degree heart block ምንድነው? we will discuss on the next video lecture ማለት ነው. And stay tuned and subscribe this channel, like it so it will reach to many physicians as much as possible ማለት ነው. And you can email me and comment me, I will be discussing that thing.